Pache mikro mkanisa. Ula na yoshima. Mina uliza tena. Kama mina okoka. Kile kinaokolewaka kia kwanza mu maisha ya mtu ni kinini? Mtu kuna vipande tatu. Eko na roho, nafsi na mwili. Kia kwanza kinaokokaka ni kinini? Mupe mikro. Kia kwanza ni roho. Okay. Mwingine? Esprit. Yanasema esprit. Mwingine? Ni nafsi. Nafsi. Mwingine? Nafsi. Nafsi. Mwingine? Damu. Damu. Mwingine? Nafsi. Nafsi. Mwingine? Peleka kule mikro. Kama unaamini kile kinakokaka cha kwanza ni kinini? Nafsi. Nafsi. Mwingine? Peleka mikro kule. C'est le cœur. Le cœur. Très bien. Mwingine? Nafsi. Sadi mashiku yote mimi nafundisha muyabamba enseignement. Peleka kule. Jean chapitre 3. Ni roho. Roho. Huku moyo na nini? Huku moyo na roho. Wanasema moyo bien roho. Le verset 5, 6. Jean chapitre 3, le verset 5, 6. Tashimama. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Amen. Bamba leo kuanzia leo aina nafsi na ukukaka ni esprit nje nazalikwaka upya. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit, muntu na vipande vingapi? Vitatu. Kama minaamini leo kile kikunaokoka haina nafsi, kile kinaokokaka ni roho, esprit ya mundu. Ce n'est pas l'âme. Premier jour kama naamini, unaamini Yesu kuya na Bwana na Mwokozi wako. Amen, mimi naamini. Ula anokokaka mubipande vitatu vya muntu, haina mwili, haina nafsi, ni roho. Parce que Yesu anasema ce qui est né de l'esprit est esprit ni nani? Esprit ni kipande ya weye. Ule muntu wa ndani ule anasema moi, ule anatokaka anavoyajaka, anenda kani muloji, esprit yake natoka inenda uchanda. Haina mwili inaendaka, haina nafsi inaendaka, nafsi na mwili vinabakiaka. Ule anatokaka anaendaka ni esprit. C'est clair? Ce qui est né de l'esprit est très bien. Maintenant, pourquoi l'esprit est né? Parce que ularikufa wa kwanza parmi vipande vitatu vyako, esprit yako, nafsi yako na mwili. Ularikufa wa kwanza alikuwa ni esprit. Kisha nafsi anakuwa affecté. Mwili ndio inafuata après nenda kubulongo na ozi. Nafsi huyu eko nekala wapi?
chapitre 17. Le verset 10 ukuna shuka. Leo ni kumfupi sana. Mimi explique ka point kamoya kala una negligaka sana na kakufungule leo. Lévitique chapitre 17 tunaanza verset 10 ukuna shuka. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Ok. Nanya na kuriaka damu. Maboudin. Ula nakuriaka maboudin kwa. Kama unakuriaka boudin. Si boudin banifanyaka banipikaka damu. Shinjo vile. Banaweka mo manini. Ah? Ma épice. Kisha njo banifanya sa saucisse shi boudin. Ah? Kama unakuriaka boudin, acha kuanzia leo. Iko mu Ancien Testament. Kisha iko mu Nouveau Testament. Pende, n'aime-pas passage après. Pende. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Pende. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est où? Très bien. Damu yako, nafsi yako nekala wapi? C'est clair à pas? Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. C'est par l'âme que le sang fait L'expiation. l'expiation. C'est quoi? Enlever le mal. Hein? Enlever le mal. Dieu expiation. Maintenant, l'âme, Michako expliquaka, c'est une parole que Dieu prononce. Tu es Abraham. L'enfant qui naîtra s'appellera Isaac. C'est une parole, n'est-ce pas? Cette parole-là prononcée de Dieu, c'est ce que nous appelons la vie. Et cette parole-là, c'est ce que nous appelons l'âme. Cette âme-là, cette parole-là prononcée de Dieu, est dans l'âme. Et dans le sang. C'est ce que nous appelons l'âme. Par exemple, bambu jibota babanyama bote abakalake na esprit, banakalaka na âme, na corps. Dieu a dit tunamwita mbuji parce que masemo ile Mungu alisema ya kuya ule nyama ilimfanya mbuji. Mungu alisema mbuji. Japo tunaka mwana be Dieu n'a rien be parce que nature ile Mungu aliweka umbo ile Mungu aliweka ya mbuji. Je tunakuita wewe Mungu parce que wewe nature ile Mungu aliprononcer ya wewe kuya ni ya bumuntu. C'est pourquoi tunasema nafsi yu composé na nini? Na parole. Esprit yu composé na souffle. Corps yu composé na matière yote tunaona. L'os, damu na manyama. Chinjo mwili. Akam très bien. Pika mikono mina fia kwanza sasa. Sema amen. Acclame très fort. Parce que Léo Nishina mourir. Sasa, ule banenda kufunga mu prison ya baloji. Ni mwili yako, ni nafsi yako, ni roho yako. Besoin d'un micro. Micro. Ule banenda kufunga mu prison. Par exemple, on a lota huku mkanyumba kama hivi. Ule banafunga kani nani?
Ni esprit ndio wanafungaka. Sasa banaweza kufunga esprit mais unashika ntumbo kuna uma. Jovi. Banaweza kufunga esprit yako kichwa kinauma. Ndio papa. Très bien. Pour bintu biwili napenda sasa kuniexpliquer parce que nafadhali mkomprendre. Nani mwingine? Ule banafungaka ni nani? Banaweza kufunga esprit, banaweza kufunga âme, banaweza kufunga mwili. Banafungaka bote batroa. Monde de ténèbres. Banaweza kufunga esprit yako, nifunga. Tuko na kona mwili kwapo. Kumbi wewe basa kukubeba sio ndio kuweka mumai. Banaweza kubeba esprit yako, shit kuna kono kwapo, basa kwenda kuifungia mkanchu. Mungu nese Mungu na muntu hapa. Kumbe sio ndio mfunga kutuburi. Chokole basa kumfunga. Mungu nese muntu yuko hapa. Basa kumfunga kwa kumukini, hebu ni kumukini. Ki esprit yake basa kuifungia kule. Asa yeye basa kumfunga kule je. Asa mwili yake Mungu esprit hamuna esprit. Parce que esprit yake basa kuifunga kule. Asa mwili yake Mungu esprit yake haina. Alors je l'explique. Tout ce que le monde des ténèbres fait, comme on appelle beaucoup de mots, qu'on a dit possession, na obsession. Possession ni nini? Na obsession ni nini? Par exemple, imwili yako, esprit yake iko ndani, mwili yake iko ndani. Sasa qu'est-ce qui se passe que esprit yake iko mais tunaweza kumuona basa kumfungia kumukini. Mais esprit yake iko ndani. Na esprit tunaweza kuona tena basa kufunga kumukini. C'est-à-dire il y a une représentation. C'est ma représentation. Très bien. Pas que vitaleta exemple simple. Banaweza kubeba kanyushka kunguo yake pa. Bana déclarer kanguo ni mecho yake tunabeba. Banenda naye mchanga yule banenda banaweka kale kanguo kana represente ni mecho yake. Banafika banarisha mtoto buloji mnyumba yako. Amesha sotupatie 200 francs ya babako. Anamtuma tu mtoto anaenda na makuta anarudia kama ni muloji. Siseme pale batoto bote banapotesha kama makuta kwa batuma ni baloji. Mtoto moya anatuburi peleka makuta ya mamako je na ya babako. Nesa bari nituma mimi naenda baloji banitokela sio peleka makuta. Banabeba ile 200 francs. Banenda naye banipeleka mchana. Pale banenda naye banaweka masemo. Hii 200 francs ni makuta yake yote. Kile kiote atafanya tuko na makuta yake. Wewe hata unabamba makuta huku naye kumkono. Me makuta, nguvu ya makuta hauna naye. Iko mule basho ipeleka hata tunakupatia $1000 itesa mu 2 jours, mu 3 jours. Quand on a posé question, makuta inesha je? Au tenipatia explication. Si comprendre. Ça veut dire makuta yako iku muchana. C'est-à-dire muchana mule Mungu kintu makuta yako ile kuna itoka kuyasu yako. Ndio ile basha kuweka mule. Banaiweka kaje? Banaweza kuiweka. Muchanda ni wapi? Muchanda mule tunasema muchanda ni wapi? Oh muchanda. Muchanda ni wapi? Chanda inaweza kuwa makaburi. Unaenda makaburi unakuta building mama nyumba ya kwa chanda. Chanda inaweza nyamai. Wale baloji wanaenda mumai. Banaweka sehemu una. Chanda yabo banaweza kuweka mkimuchi kimoya hivi. Kimuchi kimoya hivi. Ndio mule beko na loke. Chanda inaweza kuwa mchinya bulongo. Kuna maparti yabo mule banenda kwa. Maintenant ku bengine banabebaka makuta banaijika. Banaweka po masemo. Par exemple, bali mfunga buzaji. Alianzia pa nini? Atatafuta kile kitu kyote kinikaraka cha buzaji. Unaweza kwa kubebe. Banabeba par exemple sous-vêtement. Banaweka masemo. Hii ni banaweka déclaration. Banafanya déclaration. Je banafanya déclaration. Hii sous-vêtement tunabeba
tunabeba ni buzaji bwaki. Maneno. Manake ile masemo, ile sous-vêtement directement inageuka inakuya buzaji yako. Il faut babebe kintu kyako kimoya kikuwe represente mule mchana. Il faut bakipange njina. Par exemple, banaweza kubeba nywele. Jile nywele, il faut baweke njina. Hii nywele tunabamba ni akili yake. Banaibeba representation. Banaibeba mchana. Manake akili yako iko kule. Banasema pa place akili yake anze kuwaza mvuruko. Manake mkichwa yake kama anamuonesha o, yeye ashikie wi. Kama anamuonesha a, yeye ashikie e. Manake njoo unaona kama ile bantu bale dada. Ukuye hapa. Tuikale na mwele mwebo hapa. Unamuonesha mtu o, yeye anashikia anasema a. Unamuonesha a, yeye anashikia bingine. Maana yake akili yake njoo basha kufanya mfunga. Ifo mchanda kitu kyako kimoya kikuwe mule kikuna kurepresenter. C'est ça le monde spirituel travaille avec une représentation de quelque chose qui t'appartient. C'est pourquoi Shetani eko besoin na nywele yako, eko besoin na mankucha, eko besoin na nguo yako. Oh, uringia bushiku, unaingia kunyumba. Bampanye banakuria manguo yote. Banakuri. Plupart ya bampanya alikalewa manyumba yetu, alikana mabulozi banamutuma. C'est pourquoi mtu mwingine na bulozi wake anatumikisha mpanya. Mwingine bulozi anatumikisha mfuifu. Mwingine bulozi wake anatumikisha kabisa ba buchafu. Ingia tu mnyumba apenda kesho atashimo. Ye ni désordre kichi ya kuweka hapa tegeuzio ku buchafu tu mnyumba. Ni tipi ya bulozi. Mnyumba mwingine ni ba mpemvu. Mwingine kabisa mnyumba yake ni ba buibui. Jokaji kabisa ile bulozi. Maana yake kila mtu anatumika na bulozi fuatana na vile anon. Alors il faut qu'il y ait une représentation. Il y a quelque chose moule qui yako bakipange njina. C'est clair? C'est clair? Asa kama nikipanga njina directement esprit yako, ali yako inaparaître kule. Par exemple, nezo kufukuza mpepo ndani ya mtu. Huko nani? Oh, ni bien joli, ni bien joli, ni bien joli. OK. Toka wewe, ni joli anaendaka ou bien ni représentation yake? Ni représentation yake. C'est-à-dire ule démon atengia ndani mwako munjina ya joli aterita joli. Yeni démon. Mais kama tunaanza mfukucho tatoa, wewe huko nani? Ni mie kama ni mbui, ni mie mbui. Unaingia choni. Oh, ni mubamba. Ni démon. Aina esprit ya mbui kundani. Ni ule esprit aringia munjina ya ule mungu. Siku Roho Mtakatifu Yesu anasema takuya ndani mwenu. En réalité, en vérité, c'est lui qui est à nous. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit représente Jésus à nous. Takuya na mwe kila siku. Fashoto mtakuya. Ni nani wanashia en réalité? C'est le Saint-Esprit. Temitumia musaidizi atakuwa na mwe. Jésus est où? Il est à la droite du Père. C'est là où. Qui représente Jésus? Le Saint-Esprit. Tout ce que nous sommes en train de faire au nom de Jésus. Le Saint-Esprit agit au nom de Jésus. Autaye Yesu, le Saint-Esprit n'agit pas. Il agit au nom de Jésus. Il agit au nom de Jésus. Il agit au nom de Jésus. Alors, Mungu anaanza kuacha mademo munyumba yako. Anaweza kuya kabisa, anaenda kubeba bulongo nani? Mutuburi. Anafika kula mshamu. Anabeba bulongo mutuburi. Bule bulongo ni bwa patuburi ni bulongo. Mais sasa hivi bule bulongo ni bwa patuburi ya ule muntu. Kitu kyote kia patuburi ya ule muntu kinamwapartenir. Muku esprit ya ule muntu. Kama ni bubeba pa, anabeba ali ya ule muntu. Kama banaenda kubweka munyumba yako, banamweka ni ule muntu. Yeye en réalité eko matuburi. Sa vile kintu kyake
kiku munyumba yako kinamurepresente, kinaleta hali ya ule muntu. C'est pourquoi tunaweza kuingia munyumba ya huyu, tunakuta esprit ya mamaki. Tunatoko, tunaenda tena kwa fulani, tunakuta tena esprit ya mamaki. Tunatoko, kama tunaenda huko, tunakuta esprit ya mamaki. Tunaweza kuona par exemple, banduku beko hapa, tunafukuza esprit ya mamaki ndani. Hapa na hapa, ndugu yake mwingine, tunafukuza esprit ya mamaki. Ndugu yake, tunafukuza esprit ya mamaki. Est-ce que ule mama, eko na esprit ngapi? Est-ce qu'il y a tout 50 mana moya? Non. Ce qui se passe, il y a une représentation. Il y a kintu kyake ndani mwako kinaleta présence ya ule esprit ya mamako ndani. Maintenant kama tunafukuza ile représentation, ile esprit te manifester. Est-ce que Satan anaweza kuya umu? Satan il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Satan kama eko Kinshasa, eko no Kinshasa. Kama ku Kolwezi, eko no Kolwezi. Kama eko ni kwa. Mais Satan travaille avec les représentants. Pas que tunaona, par exemple mimi kwapa. Balinyeka comme représentant. Mina représenter mtu fulani. Je veux commencer à agir au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Maintenant, sur le plan spirituel, abanyon emi, beko na mona ule. Pourquoi? Je le représente. Njo ile tunaita banamupika mushale. Banamupika mushale buloji. C'est-à-dire barutiliser kintu kimoya. Kia ule muntu wa kufua. Njo banakutumia. Lala bushingishi paka vile. Mimi nasema mambo wa mana. Après, vous dire, qu'est-ce qui est nyuma? Allez, on m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Vous êtes en train de rouler. On a là, vous chingez. C'est ainsi que, kama kuna kintu kia benye uriba, kiku munyumba yako, kile kintu kia benye directement kinamupatia accès ya mwenye kintu kuya munyumba yako. C'est pourquoi la Bible nasema ne volez pas. Pourquoi quand tu voles, représentation, il y a esprit ya ule muntu, malédiction, il y a ule esprit ya ule muntu, itakuwa mu maisha yako. Hata unaenda ku Kinshasa, huko naye. Il peut déclarer des choses et ça t'arrive. Pourquoi tu appartiens au na kintu qui yake. C'est pourquoi il faut kuécouter. Kuya muku mukirio munesha kirio munaanza kufuya mabintu nikiangu yake vina mzuri fuya mukombane munyanganye mwisho ya yote mutakufa mpaka vile ule mwingine alikufa. Ona yakule bintu akiribitosha njoo bifuye bikwe bya mampepo ile kabisa nikana bamba kabisa bana. Munafuya manguo, munafuya sipe, munafuya bilato, munafuya. Ule muntu alikufa na hali mubaya. Maana yake hali yake ni mingi. C'est là où il y a beaucoup de dangers kabisa mkuishi avec une représentation. Alors, je vais conclure avec ceci. Tu acclames très fort au nom de Jésus. Kama on a remarqué munyumba yako muku mamalari répétitive mubatoto, ça veut dire kuku kintu kimoya kiku munyumba yako kiku na represente pepo ya malari ili kunangaisha batoto. Il faut que le kintu kitoke. Kama kinatoka malari inenda. Kama tunaikemea malari, mais kile kintu ki una represente, ki una represente malari, malari haitaitaka. C'est pourquoi la Bible nasema malédiction sans cause et nulle sans effet. C'est pourquoi un jour on a deux passages, Ishanishe et message. Par exemple, kama nchupa ya mai niliiba, esprit ya ule muntu iko hapa nayo. Ba mwishi bote
Umanso comme le monendaka ba mwinji ba escroc. L'escroquerie, mamambo yote. Faut tirer attention. Les bantu connaissent mabouji. Cessez ces histoires. Travaille honnêtement. Ou si l'aide d'esprit on le montre maisha yako. Jean. Jean chapitre 14, le verset 30. Jean 14, 30, la Bible nous dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Un jour, Yesu. Shetani anaanza utafuta nani yuko na kintu kyake. Anaingia ndani ya Petro, anaangara kwa Petro. Anafika. Tusoma Luc chapitre 30 et 22-30. Anafika ndani ya Petro. Anaangalia. Oui, Bwana yuko na kintu kyake. Quelque chose qui me représente. Luc chapitre 22-30. 22-30, la Bible nous dit. Afin que vous mangez et vous buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Un jour, Satan il ne faut pas au coin na kintu qui n'appartenir qu'à Baloji, qu'à Mijimu, qu'à Mampepe. Kama mpepo kondani mwako. C'est-à-dire koko kintu kiabo. Kila ukunako kinabapartenir. Kinabapatia accès kuikala mu maisha yako. Inafadhali ukutira attention hii mimi nasema. Shetani anashunguluka. Namkuta Petro na kintu kiasi. Ah oui monsieur. Il a quelque chose qui me représente. J'ai droit ya kumuchapa chapa na kumuua. Est-ce que kuna kintu kiamo? Yesu ashikubisha. Yesu anamwomba Petro. Njukile kintu kitoke mu maisha ya Petro. Siku atageuka. Mubaye bushimubambe. Njukile kintu kitoke. Shuka mbele. Twende kabisa ku Jean. Twende ku Jean. Jean chapitre 21. Manjo vile. Eko na kintu kyako. Yesu anaangalia asikumfukishe shetani. Asikumuandame shetani. Shetani alikuwa na raison. Abandamake ule muntu kona raison. Atuandamake demo ule kona raison. Atumufukishake. Njutu kwenda mamlaka ya kufukusha demo. Roli ya kwanza imani, ya pili kutubu, ya tatu ujikonvertir. Ichika kusema mina changer. Sasa ule demo tunakuwa na autorite yule yake. Nasema toka mu maisha yake. Ana na wewe ndeni. Acha kubeba decision ya kuchanger kintu kyako ashina nakyo toka. C'est pourquoi la conversion nous donne l'autorité de chasser les démons. Quand tu seras converti, ça dit na wewe benjako bageuke sawe. Alors kintu kya shetani il faut kuiviter wana ne bintu kani ya shetani. Tout péché est péché. Et le père du mensonge et du péché, c'est le diable. Kama shetani anaanza kunijongulukia mimi kunibamba, kitu kia kwanza atatafuta mbele nzambi. Zambi. Ukichaki anawaza kanini? Yuko na matama, yuko na bongo. Il rôde tout. Anatafuta. Anatafuta kila kitu kitamuingiza mu maisha yangu. Kama nakuta par exemple mimi kuna tamaa. Mais ile tamaa mimi sifurahia yake. Tunaona kwa mtu mwingine yuko na tamaa.
Mais eko na tamaa asifurahi wake kutamani. Shetani asitengia ndani mwake. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut mfikishe mwatua ya kupenda tamaa, ya kupenda kutamani. Misha kone nishikie. Kama mtu mwingine eko muongo, asipendake vile analandaka. Na kumu mtu mwingine ni muongo, kama analanda, anashikia furaha mbongo wake. Ule Satan kama anakuya, il regarde d'abord l'amour du monde. C'est pourquoi la Bible nous dit n'aimez pas le monde et les choses qui se trouvent dans le monde. Parce que l'amour du monde vous sépare de Dieu. Ça, c'est en Angaria. Ibongo, anafurahia ibongo. Oui, monta shifurahia ibongo. Alors, nguvu ya shetani hainako. Mais kama na remarqué, unafurahia kulanda. Ile furaha ya kufurahia kulanda. Dieu inamfungulia. Yewi. Dieu le banamuita c'est un menteur. Un menteur c'est qui? C'est celui quand il ment, il se réjouit de ce qu'il fait. Alors il est joie ya kufurahia bongo bwako. Mtu mwingine ni musharati. Ena mpepo musharati. Alitosha kwabo kwa babake na mamake. Na busharati bwake alishibufurahia yake. Kama anasharatika, mwenye musharati. Unatokea wapi Mungu wangu? Hivi mtu mwingine ni musharati. Yeye unajua role ya masharati. Na kama nenda, yeye nenda museduction. Yeye mission yake ni kuangusha wanaume. Mission yake ni kutafuta banamuke, kubangusha aregretake bila nafanyaka. Na kama nilifanya anasikia furaha, ile est à l'aise. Ndio baba mtu tulisema la fois passée, conscience yake iko nini? Suie. Sasa ile furaha ya bila kunafanya consciemment, Dieu vient nampatia Satan accès. Mungu kintu kyake, il y a quelque chose qui le représente. C'est quoi? La joie et l'amour du monde. Kama Satan anakuya, njele Yesu anasema, mimi naona shetani yeye anakuya. Na mimi sina tena kintu kyake hata kimoya, hata nifanye kintu. Jundani mwangu, hamuna kyake, anakuwa anazunguluka shetani asipate tamaa. Anazunguluka asipate bongo. Anazunguluka asipate bwiji. Anazunguluka asipate roho mubaya. Anazunguluka asipate. Sasa Yesu alikuwa shaushimama. Alimwona vile kuna kuya. Njoo anamuona Juda. Shetani anaingia ndani ya Juda. Juda anaanza kumtafuta. Pourti kama bali mubambaka Yesu. Haina sema balikuwa na nguvu ya kumubamba. Akukue kile kintu kilipapachaka ruhusa ya kumubamba Yesu. Soma maandiko bien. Kama bali mubambaka Yesu parce que rijachiriaka. Meshie bali tubamba parce que tukuna bintu byake. Bari tuloka parce que tukuna bintu byabo. Kama Yesu shikukui, kama shibo babashaku wake. Ni buruma tu bwa Mungu. Juda anakuwa na bantu. Anambusa Yesu. Sema natafuta nini? Yesu wa Nazareti bananguka. Vous cherchez qui? Jésus de Nazareth bananguka. Vous cherchez qui? Jésus bananguka. Pourquoi banaanza kuanguka? Parce que bakwenda mamlaka ya kumugusa Yesu. Na kile kilifika kupapatia mamlaka kumugusa Yesu, ifale bakute Yesu na kintu kyabo. Abana naki abakwenda mamlaka. C'était compliqué. Beba histoire à Shadrach, Meshach, Abednego. Beba histoire à Daniel. Tu comprendras ce que je suis en train de dire. Bible nasema bana mutafuta Daniel munzambi. Aba mupate. Bana mutafuta mu affaire. Affaire alikuwa travailleur. Aba mupate mubwisha hata moya. Anasema huyu mtu huyu tunamutafuta kumambo yote tumupate. Sasa hapa ifo tumtafute msheria ya Mungu wake. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tuweke tu kistati. Ou bien tukatazi kwa Daniel banasema tuweke tumuoneshe tu mfalme anjike kusema désormais kushukua ta muntu moya anze kuabudu ni kuomba parce que walikuwa shakujua nguvu ya Daniel ni maombi. Kama banakata tu kuomba banabamba Daniel akla. Alors Daniel anaangalia nguvu yake inatokea maombi, anafungula na madirisha, anaangalia kule kuna Jerusalem, baba balikuwa kumpata. Anaangusha sheria. Asikuangushake sheria ya Mungu, aliangushaka sheria ya bantu.
banamubamba Daniel, banamutupa mushimu ya bansimba, abakumupate na bubaya. Simba naangalia Daniel ni innocent, tutakuria innocent. Uwezo ya sanctification, uwezo ya innocence, uwezo ya purification, uwezo ya sainteté, uwezo ya sanctification, il neutralise bansimba bale balikuwa mule. La sanctification, la sainteté neutralise les démons, neutralise les sorciers, neutralise le diable. Fasi peko sainteté, fasi peko sanctification, nguvu ya shetani haina hapo. Amen. Yes. Nguvu ya shetani haina hapo. La sainteté, la sanctification neutralise pouvoir ya shetani, parce qu'il y a nafasi pala atakuingililia aweke pour le sens. Un chrétien qui veut une vie de victoire marche dans la sainteté. Kama banakuwa bushiku abakupate na kintu yao, banakuwa muyua abakupate na kintu yao, banakuwa abakupate na kama bakupate banakuwa neutralisé. C'est pourquoi vous allez voir la force de il est neutralisaka, neutralisé ban simba munani haikuwa malaika pana. La Bible me dit l'ange de l'Éternel, quand autour de ceux qui aiment, hein, ceux qui craignent Dieu. Nous kusema nini? Malaika wa Mungu ekando kando, ekando kando ya ule muntu wote eko na Mungu pa Mungu. La crainte de Dieu c'est quoi? Misha mifundisha kale. La crainte de Dieu c'est la haine du mal. C'est pourquoi muntu anaweza kuya anachambulana, mais abikutoke mwa amuchambula je? Qu'est-ce qui s'est passé? Na muntu mwingine il n'a pas la crainte de Dieu. Kama anachambula muntu, oh, angalia kichwa yake kusakabasa anacheka. Hata kama unakuwa muonesha seme frère, ini mambo leo unamchambula sio na kosa na mchambula ni ana na kichwa sakabasa mimi nalanda hivi na hivi alors anafurahi kubila nafanya. Sasa ile furaha ya mubaya hii ya kile unafanya, ya kile unafanya, c'est ce que la Bible nous dit, ça ouvre la porte à Satan, l'amour du monde, l'amour du monde. Unaweza unafuta kabangi unafurahi kasa futa bangi kwa dada wengine wao wanafuta kabangi na ba frère wengine bafuta bangi ufute paka vipi frère unafuta bangi je? Kama mimi nafuta bangi pachaka nguvu shikombanake na muntu nipachaka paka nguvu. Bible nakatala bangi ifutia nini? Il se donne la force. Il a la joie du péché. La joie est bien qu'on a fait. Et cette joie-là, kama unafanya kintu unakifurahiwa sana, ndio tunaita kintu kia shetani, ça donne accès à Satan d'entrer dans ta vie. L'amour du monde. Répétez l'amour du monde. Répète encore l'amour du monde. Répète encore l'amour du monde. Très bien. C'est bien clair. Alors, la première des choses, c'est le péché qui donne accès à Satan. Deuxième des choses, c'est le sang. C'est ma leçon. C'est ma leçon. C'est ma leçon. Oui, on a un groupe can. Au plus. Nianan. Très bien. Tout le fond dans la moyenne. Deuxième élément, ça, l'âme. Dans l'âme, il y a quoi? Dans l'âme, on a quoi? Héritage. Héritage. Kile Mungu alisema utakuya. Mais sasa pale unabeba damu ya babako, unabeba damu ya mamako, unabeba damu ya nkambo yako. Ile damu unabeba, kama unaamini Yesu, nafsi yako yaokoka njoo, damu yako yafunguliwa. Sasa ni kinini kitafanya que, par exemple, kama banaanza kuwekea lusanzu Giselle we ni mtoto wa mama yangu, uliachana na Rijiba,
et vivre na banakweka le sens par exemple. Juste apparaître au monde des ténèbres. Qu'est-ce qu'il faut? Ailombe damu yako y apparaître au monde des ténèbres. Ailombe weye damu yako ikwe en alliance na damu ya famille. Je parle tout qu'on a combat. Combat sasa ni tubakiriria ni madamu hii tukunayo. Mule muku nafsi yetu. Itakasiwe. Tutoke mukifungo ya famille. Tutoke mulwa ya famille. Na nini tetutosha mudamu ya famille na mukifungo? Utatoka moje. Ataba nukeka lusanzu. Unashinda kwa parete. Unonaka, unekalaka, ile banetaka kubaloji. Baloji wale bote mimi nafia kusema banayo imambo mimi nafia kusema. Unekalaka makalaji. Makalaji ya baloji. Hata unaenda kwa mfumu unekalaka hapo. Par exemple banaita kama ni mie. Ndio pale banitaka banaita muloji kana fia kuloka nimeonyesha anarudia kwa wapi kwa nini? Bankambo. Parce que bankambo njo ya nini? Barudia kwa bankambo njo ya nini? A partir ya damu kule damu yako inatokea. Wewe una hada. Shibo tena mwe tulitokea. Mimi na nkambo kambulula tulitokea kule. Bale njo tuko na uwezo yule ya damu yetu. Ule ushipo damu yako. Ana na uwezo yule yako. Ifo mtu wa damu yako. Sio kama nitafuta mimi. Batarefe batenda kama réellement damu yangu itaparaître mu famille yetu. OK. Avant d'apparaître, bataita bankambo. Par exemple, kama mukenji poto misha apparaître. Loko sakalula. Uko wapi? Tuko besoin kabisa na mukenji. Loko sakalula na apparaître. Unatafuta nini? John kambo yangu la na apparaître. Anaparete mule rikalashi yabo. Sikuwa ba mifumu bote kama banaita banenda kuita bankambo. Kwa nenda kwa mfumu wote banetaka njo bankambo. Njo pale nionyesha se kanisa ile beko naita bafu. Kanisa yote unaingia beko naita bankambo. Kama unatafuta kufa bupeshi na mijimu kubakiririe ingia. Banaita basantu, bankambo, bana bile biote bile kama usha kuingia kama tire attention ou en contact déjà na bafu. Alors bataita pale banamuita ana apparaître. C'est tout besoin na munkana yako fulani. Directement ye ataita na enkambo na yana ita babangu. Kama damu ya babangu ina apparaître pas à partir ya babangu sasa banaanza kunitafuta mimi. C'est parce que mimi groupe O, na groupe O plus. Na mimi groupe O plus. Damu ya babangu. OK, banafika kwa babangu. Je le mijimu. Yule nitafuta au travers ya babangu parce que abate ni bamba bila kupitia babangu. Kama pitie kwa. Kuma facteur ya mingi ile tutexpliquer au courant de la semaine. Alors, kama banaita luku sakalulu kama na yana apparaître. OK, c'est facile maintenant mimi apparaître. Luku sakalulu la tuko besoin kabisa na mkenji. Yashi yuwe. Parce que bale bankambo beko mudamu yake, mule mudamu kubu munafsi yake. Kama mi banenipata par exemple na raisonnement ya babangu na bubaya bwa babangu bile babangu anaanza kufanya njo bile mimi nafanyaka. Kama alikuwa mulevi na mimi banenipata na kama alikuwa mwizi banenipata na mwizi. Kama alikuwa muongo banenipata muongo. Maintenant, à partir, Daniel vient, je vous donne un exemple. Bamba na wekuli, munifuate mzuri. Mais vous m'expliquer la spiritualité. C'est la haute spiritualité que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, bamba na wekuli. Et Joe inonyeka entre ye na mi, shinjo vile, shinjo kilalo hiki. Il faut kutambuka hapa njo kunipata hapa. Maintenant ile kilalo minjo babaki ya Daniel. Mie niku soma passage
1 Pierre chapitre 1, puis Chatanaïle, comme ça on déclare sur les gens. Chapitre 1, le verset 18. Soma Kwarak. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. 1. Sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il y a Amen. un héritage. L'héritage, mauvaise manière de vivre. Babangu alikuwa mwinji, alikuwa bongo, alikuwa kama madawa, alikuwa kama ni mulozi, alikuwa kama ni wakusema sema, alikuwa kama ni nini. Okay. Kila mtoto kunabeba parti moja ya mifano ya babaki. Huyu atabeba ni parti ya bwiji. Huyu anabeba parti ya bongo. Huyu anabeba parti ya romubaya. Huyu anabeba tuma parti kila mtoto yuko na beba. C'est pourquoi tulikata tu bakwachana. Mimi naweza kuwa par exemple mimi na bongo, nilibeba kani kwa mamangu kani kwa babangu. Huyu mwingine alibeba busharati wa papa na wa mama. Huyu mwingine alibeba ni mulevi. Huyu mwingine alibeba romubaya. Huyu mwingine kama alikuwa na par exemple na mabubaya 10. Kumbe wengine batabeba 2. Wa kufuana papa sana atabeba tabi 7. Na 4 yataya kwa mama. Je munamona mama au travers ye. Na munamona papa au travers ye. A partir ya mifano. Maintenant, ile mifano ile, je tunaita kilalo. Tunaita nini? Okay, jo sasa ile mijimu na bale baloji beko kumpembeni sasa. Tunaita lukusa. Ubeza na mukenji. Mukenji jo apparaître. Inafadhali bakute ni damu ya lukusa munkana yetu. Njoo le tunatafuta. Njoo mie mukenji ni apparaître. Ta apparaître a partir ya kilalo. Kilalo ni matendo ya papa. Kama panona matendo par exemple ya bwiji, ya bongo ya babangu, directement mina apparaître murikalashi. Téléphone quoi? Directement, il est matendo ya babangu ya bwiji, ile niririti, directement il faire na apparaître. Na kama na apparaître, njoo baloji wanacheka. Yeo njoo bana kucheka mchanda. Bana cheka kama natonona mamenji. Bana cheka ye huyu. Chi wanasema gani mtumishi wa Mungu? Ye huyu. Njoo ile Yesu. Pale shetani eko na mreklame Pietro. Shetani banamuita Petro. Anashinda mpata. Banaingia par Jacques chapitre 1. Le verset 21, la Bible dit, c'est pourquoi, rejetant toute sueur et tout excès de malice, recevez avec douceur. Rejetant toute sueur. Tuanze sur nini? Machafuko. Ku machafuko mambo mbili. Bubaya bule ulipokea kwa babako na beba decision. Vile mie niko naishi ndani bubaya wa babangu na babankamu. Mungu nitoshe hii buchafu hii. Unatoka ndani mwako kama kunaomba damu Yesu inakutakasa. Deuxième sueur. Ni wewe bule uliinvente na wewe mubya kufanya byako. Babako shabambaka dawa ni nkambo yako. Wewe unapokea bashauri babaya banakusukuma nenda kubamba nini? Sueur ingine manque de pardon. Le mariage. Jo bwana analamuka. Anaanza kulala mkanape. Lala mkanape paka vile. Mademo nakosi, "Di, lamuka." Anaanza kulala mkanape. Jo ule bumbafu ule naenda analala mkanape. Au yeye kile kinakufanyikia wewe. Masiyu. Unakupatia ordre. Lala mkanape. Acha bibi yako nguvu sasa shiba mari de nuit tubakie naye. Alamuka pa kitanda, bien ma femme de nuit bakulamusha onenda kule nala mkanape. Pourquoi? Parce que il y a eu un problème. Les souillures manquent à pardon. Dans chaque mariage, dans chaque maison où vous manquez le pardon, le danger. Dieu. Oyo atalawaza pake vitu naye. Kama tunashinda kurumiana, shetani atamubamba aanze kuniwazia mubaya. Na mimi naanza kumwazia mubaya. Ile mawazo yetu mbili. Shetani niwazia mubaya. Na mimi namwazia nini? Kilalo kinafanya nini? Kinakuya. Ni sérieux. C'est pourquoi Bible inasema pardonner. Muji pardonner. Hata kwa mambo unirumie. Et quand on pardonne, aturudia kwa ile mambo.
ya zamani. Tu oublies, Dieu mushifungule mashuyu. Babitanda yenu mashuyu. Maisha yenu mashuyu ya kuachana. Le péché. Huyu anawazia kibaya, huyu anawazia kibaya, ça ouvre les portes. C'est pourquoi kama bwana wako anakukosea, wewe usimwazie kibaya. Umupardonne. Kama anakukosea, unaanza kumwazia kibaya, unafungula tena mlango ya yeye kufanya mubaya kupita tena. Mais par contre, kama anafanya mbumbafu wake kula anatokea, anakui, unampardonner, nguvu ya kwenda kufanya mubaya atenda. Uta neutraliser les puissances ya kwenda kufanya mubaya. Mais par contre anamfanyisha mubaya, njoo na unaongeza mubaya pa mwingine. Unaongeza pa mwingine. Shetani sema umuchambule, unamchambula. Ushimweke mai, amweke mai. Anakone, unasifanya vyote vitu. Alors tu augmentes les souillures. Fermez les portes des souillures. Twende. Et tout excès de malice. Tout excès de malice. La malice, c'est le mal. Nous comment tu veux na bujinga et na bujanja. Urifua mam. Urifua mam. Urikuri. Monsieur yata mam. Mais anajua kila alifanya. Si unatokea hapa kumuchambula. Papa, kama ni mchambula, parce que na yari ni chambula. Aone kulomba buluma. Papa mitalomba buluma je, parce que na yari ni chambula. Hii mambo uneiua. Papa mimi neiua. Ni nini nilikuibisha? Papa ni njaa. Maana yake la malice ni mtu anafanya mambo mais anaweka mambo bujanja asireconnaître que yenjo wankosa. C'est clair? Hein? Mungu kwa kusaidi ulifanya mambo regrete ichikia. Ushijipatia raison. Mubile bintu ulifanya. Ria juu ya bubaya bwako. Na kama unaria juu ya bubaya bwako, okovu inaingia maisha yako. Twende. Recevez avec douceur. Recevez avec douceur la parole de Dieu. Qui a été planté en vous. Très bien. Et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur. Qu'est-ce qu'il avait dit? Par exemple, on a pita paquet vu le badada va chaque week-end. Uyu ana mubunka. Est-ce qu'on est ni bunka? Est-ce qu'on est ni bunka? Shauye week-end. Dada, si on est ni bunka, a unifungia mukino. Ulikuwa na mambo funga mimi nasema. Ule ya kweru bali kufuansha mubaya. Mais à cause de la parole de Dieu, siwezi kufanya ikintu. C'est ça la douceur. Unapokea sauti ya Mungu. Huku na raison ya kufanya vyote. Mais à cause de la parole, je ne peux pas faire. C'est ça la douceur. Sasa, twende, qu'est-ce que ça vous amène? Isha? Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Des faux raisonnements. Raisonnements. Des faux raisonnements. Wenjo riba, wenjo rifanye mama, wenjo risharadi, wenjo mama faux raisonnements. Hapana nifanye hivi. Ne vous donnez pas ça. Reconnaissez seulement. Ne donnez pas accès à Satan. Ne donnez pas la force au péché. Ne donnez jamais la force. Tout péché est péché. Pleure, regrette. Ferme la porte de l'entrée des démons. Ataba na kwa kuita mubuloji. Fulani auta apparaître mubaya bwabo. Jina kwa isa apparaître. Twende. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en ne trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Là, tu as sauté quelque chose qui peut vous sauver vos âmes. Là, c'est là où j'étais. Ok. Sur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. C'est ce que tu as sauté. Qui peut sauver maintenant vos âmes. Dieu le nilisha na yasema. Qui a kwanza kama mtu anaokoka, ni nini naokoka? Qui a pire ni nini? Nafsi unaokoka je? Quand tu écoutes maintenant la parole de Dieu. Tunakufundisha unashikia. Tunakufundisha unaanza kuweka en pratique. Unakatala mabubaya. Urithi ya babako
unabeba autorite. Nini? Unavikatala. Ile mashuyo yote natoka. Ile mashuyo ilikuwa mudamu yako. Kama uliriti nzambi ya babako, nzambi ya bubabu leo unafanyaka kutoka kwa babako na mamako, unebukatala, bunatoka ndani mwako, lua ya fami inaanguka. Ataba nakuita Gisele wetu auta aparetre. Njuu ya nini? Bubaya bule bulikupatanisha na fami busha kuanguka. Banakuita auta tokelea. C'est ainsi que weye unakuya séparé na famille sur le plan spirituel. Ataba nakutaya auta tokelea. Ataba nikusukuma huku na malari. Ile mizimu iku ndani ya damu yako ni ya famille, inaletaka malari. Kama kuna kuwa irruption entre weye na bubaya wa famille, malari inakimbi, laana inenda, mikosa famille inenda. Weye unakuwa libre. Yes. C'est pourquoi je déclare zambi yote, bubaya bote buku na kunganisha na damu ya babako na damu ya mama yako, kule banakuitiaka buanguke hapa sasa. Amen. Mimi nasema buanguke hapa sasa. Amen. Kama uriti bongo wa babako, sema we bongo, We bongo. we nzambi, We nzambi. ile niliriti, Ile niliriti. kwa babangu na mamangu, Kwa babangu na mamangu. ile nafungulake mulango Ile nafungulaka mulango. ya mizimu, Ya mishimu. ya balozi, Ya balozi. ya famille. Ya famille. Leo akili ya famille, Akili ya famille. masemo ya famille, Masemo ya famille. matendo ya famille. Matendo ya famille. Leo huku na mishwa Kunaisha. roho mubaya, Roho mubaya. chuki, Chuki. zambi ya famille. Zambi ya famille. Leo hauna nafasi Hauna nafasi. ndani ya damu yangu, Ndani ya damu yangu. nafsi yangu Nafsi yangu. takasiwa, Takasiwa. damu yangu Damu yangu. takasiwa, Takasiwa. damu ya Yesu Damu ya Yesu. takasa, Takasa. damu yangu Damu yake. itakasiwe. Itakasiwe. Mina katala Inakatala. damu ya kizazi Damu ya kizazi. kuikala Kuikala. ndani ya mwili yangu. Ndani ya mwili yangu. Onote, Jésus. sois libéré. Amen. Je dis sois libéré. Amen. Je dis sois libéré. Amen. Kama pati ya damu ya famille uririti pauvreté, kama unakatala damu ya famille, leo mizimu ya pauvreté Yes. ile ilikuwa na babako, ile ilikuwa na nkambo yako, iko na kwa. Amen. Yes. Kama ile malari huku na lukula ilikuwa na mamako na baba yako, kama leo unasema zambi ya mama yangu Jésus. ile kunanipatanisha na huyu mushimu wa malari, leo ile zambi itoke. Amen. Na laana Amen. ya mama yako, Yes. ya makambo yako, Yes. iko natoka leo. Amen. Sois libre au nom de Jésus. Amen. Yes.